walay atong ghost nga project. Gipaibaw man ko ana ni hindi ko si Chief of Staff Matt man siguro. Pasuta kay dayag na lang akong tinuod nga lumulupyo na sa atong distrito nga. Tubago na to sakto. Well, anyway, murag ang iyang ipasabot ko dito kay wala pa nganong sa to wala na human or something. Kung naa sila gusto pangitaon og tanawan ninyo palihog kay sa Intero Region Jess dili ni sa ato sa Misor ha walay ghost nga project di naman siguro kinahanglan nga ato siyang ubanan no naman kaya sige naman na karon pagawasan ng mga flood control kung unsay ilang ma-connect sa ako o pa siguro ka get over doon na pa'y uban na kay gusto sila bitaw mga tanaw og tinuod gusto lang sila insakto kabalo man sila sa balay ni Notchka di ba sila mag-email tubagon sila insakto sulat kay among tubago ganang magpataka lang og post ngo pagsulat mo kay akong tubago og insakto kung ako ba'y congressman ana you know and if you're doing it for the sake of looking for kana bitawng gusto lang ka makadagan og kanang dagan ang shares and followers dili gid ka malampuso na naguli ko kay ba kay nagbuhi og pulong ang presidente nga wala na flood control projects para sa 2026 taas kay ng tulay sa taguluan ang uban mahadlok sila og mangayo ako mo apilar ko kang presidente mo gyud ko nga sir tanawa sa sir kani ang project NOAA ang Taguluan River o ang Taguluan pula kaayo buot pasabot high risk if ever di man ta makabuot kay presidente ba na